ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा। अग्नि सर्वनाश करे जहाँ आपणकर अग्नि लगला माने जहाँ आप पकड़े विष्ठा पकातु घी पकातु अमृत पकातु विष पकातु जहाँ पकातु से भक्षण कर किए ताकू अभिशाप देले कार अभिशाप अग्नि सर्वभक्षण करे। आज से विषय आम सम्यक आलोचना करवा। देखो ये हूँ पुराण कथा आपण मैंने शुणिले बहुत ज्ञान अर्जन हम। आपण मैंने समस्त जानी जे भृगु ऋषि भृगु संहिता जे लिखिं से ऋषि बहुत सुंदर ऋषि से भृगु ऋषिंकर तपबल देखिकी जे पत्नी होती पूर्णिमा पूर्णिमा बापा ताको बागदाद करथिले आकु दवाई क्या पूर्णिमा बापा स्थिर करथिले पूर्णमी बोले गोटे राक्षस को झील को दान दे बोली। कारण पूर्णमी नाम जो राक्षस थिला से राक्षस बहुत तप करके बहुत वर प्राप्त से करथिला। देखो आज्ञा ये हूँ सत्य युगर कथा। आपण मैंने आपको जानिले बहुत ज्ञान अर्जन हम। कौन पाई अभिशाप अग्निदेव पाइले आ किपर से सर्वनाश करुँच तेणु ये विषय में आम सम्यक आलोचना करुँच। तेणु भृगु ऋषिंकर जो ससुर सी कौन करे ना पूर्णमी नामक जो राक्षस को बागदादा करथिले ताकू कन्याटी देवे बोली। ताको कन्या ना होती पूर्णिमा। भृगु ऋषिंक स्त्री ना होती पूर्णिमा। तेणु ताकू बागदादा करथिले देवे बोली किंतु कालक्रमे सी भृगु ऋषि को कन्या अर्पण करदे। कथा भृगु ऋषि पाखे जो आसी पूर्णिमा रहिले सहित सी माने आश्रम बसिकी सी तपसाप कर दिने कौन कर तर्पण करने से जाती। किंतु देखो आगे जो मुनि ऋषि मैंने थे से अग्निकुंड रखिकी यज्ञ करुले। सब मुनि ऋषि मैंने प्राय समस्त देखिए से अग्नि आहुति दौले। तेणु अच्युतानंद महापुरुष आमर लिखि जदि अग्नि आहुति देवे ना कलिर एमती अंतिम समय आसब तेणु पापर भारा बढ़ीज। तेणु ये सब कथा आम आलोचना करुँच। अग्नि सर्वभक्षकारी किए अभिशाप देला से विषय में सम्यक आलोचना करवा। जिते दिने कड़ा कौन है ना भृगु ऋषिंकर पत्नी रहिले पूर्णिमा। पूर्णिमा गर्भवास अच्छा यही समय जाइछन्ति किए भृगु ऋषि जाइछन्ति तर्पण करने नदी की यज्ञ कुंड जलुची अग्नि जल निर्वापित हैनी। तेणु से आसिले अग्नि निर्वापित करेंगे। तेणु यही समय पूर्णिमा पूर्णिमा आला स्त्री पूर्णमी जो राक्षस थिला कहला अरे मत तो पूर्णमी बापा मत बागदादा करथिले मोर झील को झील को देवे बोली देले नहीं भृगु ऋषि देले। भृगु ऋषि आश्रम से कौन कर सी आसिले गोटे सन्यासी वेश आसी पहुँचले। आसी पहुँचवर पूर्णमी कौन कले अतिथि सत्कार कले। अतिथि सत्कार कर सारापर से कहले मु तुम सब सन्तुष्ट किंतु कथा हूँ कौन मुझे तुम प्रथम पति। ऋषि स्त्री सागे सागे चमकी पड़े कहले कि कथा आप कहते ये तो बड़ा आश्चर्य कथा ना तुम बापा मत कथा देइथिले जे मत विवाह दे बोली। तेणु मत विवाह न देकी तुमको भृगु ऋषि सहित विवाह देले मु तेणु तुमको देखापी आसिकी देखु। देखु सी गर्भवास अच्छा। तेणु ये जो कथा भितर कि ना कहले आपको किए साक्षी अच्छी ना तुमर जो अग्निदेव कुंड जो अग्निकुंड जलुची से अग्निदेवता पचारे से कहे। तेणु जो अग्निदेवता पचारे अग्निदेवता कहले क्या कहले पूर्णमी की कहले जो प्रकृत सत्य हूँ कारण कटु सत्य से कहले निराड़ सत्य कथा जे तम बापा बागदादा डाक देते पूर्णमी सहित विवाह करने किंतु कालक्रमे तुमको सी विवाह देले भृगु ऋषि सहित। तेणु भृगु ऋषि हेले तुमर पत्नी पति आउ सी होती बागदादा पति प्रथम पति सी द्वितीय पति ये है आज्ञा कथा। तेणु ये जो कथा भितर कि ना शुणिला बेले इतस्त हो गले ऋषि नारी सी पूर्णमी पूरा इतस्त हो गले। पूर्णमी राक्षस कौन कला निज रूप धरिकी टणा घसरा कला
ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, କହିଲା ମୁଁ ତତେ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ସିଏ ଥିଲେ ଗର୍ଭବାସ, ତେଣୁ ଇଏ ଟଣା ବସିଲା ବେଳେ ତାର ଗର୍ଭପାତ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କର ତେଜର ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ତେଜ ବଳରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଜଳିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଛୋଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷିଙ୍କର ତେଜ, ତେଣୁ ପଳାଶର ଋଷିଙ୍କର, ଆମେ ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କର ତେଜ ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଯେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଏଠି ଜାଣୁଛନ୍ତି ପଳାଶର ଋଷି ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ, ଯିଏକି ଅଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତିମାନ ଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ୟାସ ବଶିଷ୍ଠ ସିଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଭଳି, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ କେତେ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ତ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ତେଜରେ ସେ ରାକ୍ଷସଟି ଜଳିଗଲା। ତେଣୁ ଭୃଗୁ ଋଷି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଇତଶସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଇତଶସ୍ତ ହିସାବରେ ଅଛି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଠିଆ ଗଡ଼ୁଛି। ସେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଅଗ୍ନିକି ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲୁ? ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଇତଶସ୍ତ ହେଇକି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଦେଲି ସତ କଥାଟା। ନା ଯଦି ତୁ ତଟସ୍ଥ ହେଇକି ଏ କଥା କହିଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଆଜିଠାରୁ ତଟସ୍ଥ ହେଇକି ତୋ ମୁହଁରେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ତୁ ସର୍ବଭକ୍ଷ କରିବୁ। ତତେ ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲି, ତୁ ସର୍ବଭକ୍ଷକାରୀ ହେଇଯା। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ସେଠି ମନଟାକୁ ଦୁଃଖ କରି ନିର୍ବାପିତ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କଥା, ଅଗ୍ନିଦେବ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ରହିଲା ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ କେମିତି? ଅଗ୍ନିର ତେଜ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବେ? ତେଣୁ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ନ୍ୟୁନ ହେବାରୁ ସଂସାର ପୁରା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି? ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯାଇ ଜଣେଇବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁଠୁ ଆସି ଅଗ୍ନିଦେବକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଯାହା ହେଇଛି ଅଭିଶାପ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ କେବେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ସର୍ବଭକ୍ଷକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଭକ୍ଷକାରୀ ହେଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସବୁ ଦେବ ପୂଜାର ପ୍ରଥମରେ ତୁମକୁ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ସବୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଯାହା ତୁମକୁ ଦେବେ ସେ ସବୁ ତୁମର ଅମୃତ ସଦୃଶ ହେଇଯିବ, ଭୋଗ ସଦୃଶ ସବୁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ପୁଣି ତୁମେ ନିର୍ବାପିତ ହୁଅ, ଉଦ୍ଦୀପନ ହୁଅ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଜ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଧୀରେ କାଳକ୍ରମେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ସର୍ବଭକ୍ଷକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ପଡ଼ିବ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଖାଇବେ। କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।